Bonjour, مرحبا بكم عندنا هنايا في تيارت. Donc c'est la start-up BioFairTech. On a معنا اليوم comme invité le Blue Green Zone programme dont on fait partie avec l'ambassade de la Hollande en Algérie. Donc on a le programme d'agriculture de précision que BioFairTech a enclenché dans pas mal de wilayas en Algérie, notamment dans la wilaya de Tiaret. Donc en collaboration avec plusieurs familles agricoles, donc dans la famille Belguetar. Donc la famille Belguetar, c'est plusieurs parcelles d'orge et de blé, où on sait tous que dans la région ouest, on a les problématiques de manque de précipitations, d'effet d'emballement du réchauffement climatique, de stress hydrique sur les grandes cultures. Donc on a une baisse de rendement. C'est dans ce contexte-là que BioFairTech a commencé à développer des solutions en agriculture de précision, en développement d'amendements de sol novateurs pour pallier à des problématiques de dégradation de sol et d'optimisation de captage d'eau et de nutriments. On a complété le tout avec le développement de technologies aussi d'automatisation des process de machinisme, d'épandage, de précision, etc. Et in fine, le tout est, disons, on a développé aussi le côté séquestration carbone. C'est des projets pilotes, c'est des pilotes qu'on a développés ensemble. On a déjà réussi à quantifier en termes de MRV tout ce qui est calcul et KPIs par rapport au taux de séquestration carbone avec nos différents amendements de sol et avec notre approche d'épandage de précision. Donc c'est dans le cadre de nos travaux de recherche et développement pour développer des crédits carbone de haute qualité. Donc quand on dit de haute qualité, c'est des crédits carbone premium développés en Algérie, donc qui touchent au maximum d'objectifs de développement durable avec une approche nature-based and science-based solutions. Donc c'est des crédits carbone qui vont contribuer à impulser tout ce qui est virage et transition écologique en Algérie avec nos partenaires industriels, à savoir les fournisseurs ou les générateurs de rejet qui font face maintenant à des taxes comme la taxe MACF, le mécanisme d'ajustement carbone aux frontières, ou la taxe Corsia aussi. Donc voilà, c'est un tout. Et on va, Inch'Allah, faire le détail et dérouler l'ensemble de ces activités durant la journée. Merci. السلام عليكم، مرحبا بكم. اليوم عندنا في بلدية 70 ولاية تيارت. مرحبا بليكيب بلو جرين زون، مرحبا ببيوفاirTech. اليوم ان شاء الله جينا باش نورو لكم لي ريزيلطا اللي راهم سير شون. سي غراس لا ستارت اب BioFairTech اللي عاونتنا في هذو لي 3 ديرنيير زاني دوبوي 2022، وين كيما نقولوا انتقلنا من المرحله الكلاسيكيه من والخدمه هذيك اللي كانت اليبوك. ذكرنا دخلنا ميثود جديده وين BioFairTech راهي تعاون فينا بالسويفي تاعها ساتيليتار، والحمد لله جبنا نتيجه اللي راكم تشوفوا فيها اليوم بعينيكم. والحمد لله اليوم مع BioFairTech رانا نيتيليزو لي زاموندمون سول تاعهم اللي راهم يعاونوا فينا بزاف في المنتوج، وين انتقلنا من 20 كانطون بار هكتار 25 كانطون. رانا اليوم الحمد لله بفضل هذه لا تكنولوجي رانا نلحقوا 45 40 جيسكا 45 بلي مويان اكتيال اللي راهم عندنا. وما ننساوش ثاني الفائده اللي رانا رايحين ان شاء الله نوصلوا ليها كاع، سي لي كريديت كاربون هذو لا تكنولوجي اللي راهي جايه جديده. ماذا بينا احنا مع BioFairTech نكونوا بارمي لي بريمي اللي يدخلوا في هذا البرنامج ان شاء الله، ونكونوا معاهم، وان شاء الله تكون تعمل فائده للجميع. بون كوتي تكنيك الحمد لله BioFairTech اليوم جابت لنا دي زاموندمون سول اللي عاونونا بزاف، ودرنا اني سي ديجا بهم وين لقينا دي ريزلتا بارفي. ماذا بينا ان شاء الله نزيدوا نكملوا بهم في المستقبل ان شاء الله، ونزيدوا ثاني كوتي سويفي ساتيليتار راهي تعطينا دي ريزلتا مانيفيك بالليزيما ساتيليتار تاعها، وين عاونتنا وسهلت علينا الخدمه وسهلت علينا ميم كوتي فينونسييرمون
سهلت علينا الخدمه بزاف، وين كنا نغاسبيو الماء بزاف، نغاسبيو الوقت بزاف. اليوم الحمد لله بفضل هذه لا تكنولوجي ما راناش نغاسبيو الوقت، ماشي نغاسبيو الماء، رانا نستحوذوا على الماء. وثاني ان شاء الله بربي بيوفيرتك في المستقبل راح تدخل في البرنامج هذا تاع لي كريديت كربون، ونكونوا معاها ثاني ان شاء الله، باسكو درنا ديجا دي زيسي وين عطاونا دي ريزلتا شابين، وان شاء الله نكونوا معاها وين ما تمشي هي رانا نمشوا معاها، ورانا معاها احنا ثاني وين ما تكون هي نكونوا معاها ان شاء الله. وانتم ثاني مشكورين على هذه لا فيزيت والمرافقه تاعكم، رانا فرحانين. ماذا بينا احنا كي نشوفوكم معنا احنا ثاني رانا نزيدوا تموتيفاو بليس، وان شاء الله ما نحبسوش احنا نزيدوا نكملوا حتى لقدام ان شاء الله. شكرا. بونجور. دونك توجور في اطار زياره تاع بلو جرين زون عندنا هنايا في ولايه تيارت. دونك جينا عند مسيو رشيد سعدي، دونك لو سكرتير جينيرال تاع الغرفه الفلاحيه لولايه تيارت، اللي حنا كمؤسسه ناشئه. الله يسلمك سي رشيد، الله يسلمك. اللي حنا كمؤسسه ناشئه نفتخروا انه اوني دي بارتنير مع الغرفه تاع لا ولايه تاعنا. Donc, dans tout ce qui est recherche et développement, tout ce qui est agriculture de précision, technique, solutions, climate smart agriculture, نشوفوا في tout ce qui est changement climatique, تحديات تغير المناخ ولي زيفي تاعهم على لاغريكولتور. دونك الحمد لله دوك ولايه تيارت راهي عندها الصرح هذا الذي سيكون بمثابه اب تاع انوفاسيون، ان اب لي سوليسيون للفلاحه تاع المنطقه، اللي تانيك وقفوا عليه رجال كما السيد رشيد اللي سهروا على البناء تاعو، على التجسيد تاعو كمشروع وكفكره. دونك سي سا نقدموا لكم سي رشيد لو سكرتير جينيرال اللي يحكي لكم شويه على المبادره تاعنا اونسومبل. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاه والسلام على اشرف المرسلين. احنا كما تعودتوا انه حنايا في ولايه تيارت انه ولايه مضيافه، مرحبا بكم. احنا تشرفنا انه بالزياره تاعكم وتشرفنا باللقاء تاعكم. احنا ماذا بينا توجور هذو العلاقات تبادل، هذه حاجه مليحه لينا كشخصيه، تطور المعلومات وكان للولايه ثاني. احنا ماذا بينا علاقات كيما هذا نجيبوا الاستثمار، الولايه كيما هاك ولايه رياده في الفلاحه بالاخص الحبوب. احنا توجور دائما كما نقول لك سي رستم مرحبا بكم باي افكار جدد، مرحبا بكم في كل الاحوال. احنا كما قلت راهي ديجا كانت عندنا اتفاقيات من قبل، ماذا بينا توجور نزيدوا للقدام ان شاء الله. ان شاء الله مادام عندنا نظره مستقبليه ان شاء الله تاع تطور، وكما قلنا على بال هذا العصرانه تاع القطاع الفلاحي اوني لا، اي فكره جديده مرحبا بكم في كل حال ان شاء الله. مرحبا بكم سي رشيد، شكرا جزيلا. ان شاء الله انتم ثاني الله يحفظكم ان شاء الله. شكرا جزيلا ان شاء الله. ميرسي بوكو. Hello, donc comme on vient de le voir cette matinée avec Monsieur Belguetar sur son champ, notamment pour ce qui est de la partie amendement de sol. On a beaucoup parlé sur la nécessité d'amender les sols et ce que fait Biofertec dans ce contexte-là. Donc on fait le recyclage des rejets miniers, industriels, oil and gas, et on valorise aussi des substances marchandes minérales afin de développer disons des formules qui puissent être à même de pallier aux problématiques de rétention d'eau, de rétention de nutriments et de restauration des sols dégradés. Donc il faut savoir que cette région au niveau de Tiaret souffre d'une problématique de baisse des rendements très souvent liée à la problématique de dégradation des sols. Donc il y a un manque d'amendement par rapport à la matière organique et minérale. Et comme en Algérie, il n'y a pas vraiment de couvert végétal et de biomasse pour pouvoir vraiment générer des quantités d'amendements organiques, Biofertec s'est vu, disons, l'alternative de développer d'autres produits qui puissent pallier à cette problématique. Donc on développe des amendements de sol qui sont issus des rejets industriels. Donc on fait disons la caractérisation, on prouve l'innocuité de ces produits-là par rapport à un usage agricole. Ça passe par des process, disons, de traitement et de standardisation de ces flux industriels-là. On fait aussi du blending, disons, entre
substances ou rejets miniers, industriels et oil and gas. Donc il y a beaucoup de produits qu'on utilise comme vous avez pu le constater, cette matinée-là au sein du champ de M. Belguetar. Donc on a utilisé des roches, des poudres de roches. On a utilisé aussi des rejets industriels qui contiennent des fractions minérales, organiques et biologiques. Donc très nutritif et très réparateur pour le sol, le côté disons nutritionnel et le côté donc ça apporte aussi de la texture et de la composition à ces sols-là. Donc voilà, donc c'est dans ce cadre-là qu'on développe tous ces produits au sein de notre atelier ici à Tiaret, où on fait vraiment les étapes de caractérisation, de broyage, de réduction granulométrique aussi de tous ces éléments-là. Après, on passe directement disons aux étapes de granulation. Donc on les produit sous forme granulaire ou sous forme de poudre, donc directement étalable sur les champs ou épandable sur les champs. Donc toujours dans ce contexte-là et dans disons l'ADN de Biofertech de s'attaquer à des problématiques systémiques et notre engagement disons à chercher des solutions pour tout ce qui est défis systémiques. Donc on s'est vu participer dans le programme Blue Green Zone, donc le programme, le flagship de l'incubateur Blue Green Business, donc en coopération avec l'ambassade de Hollande en Algérie, où on a proposé une solution pour le marché ou l'écosystème Dutch. Donc il faut savoir qu'en Hollande et dans les pays nordiques en général, donc il y a un framework par rapport à une très belle industrie donc, qui est l'horticulture. Donc c'est tout ce qui est substrat culture pour cette industrie-là. Et généralement, donc, en Hollande par exemple, il y a un framework donc, qui oblige les exploitants ou les investisseurs en horticulture à se débarrasser petit à petit ou de substituer petit à petit tout ce qui est tourbe naturelle dans leurs produits ou substrat de culture. Donc dans ce contexte-là, on a développé des produits qui puissent être à même de matcher en termes de performance des tourbes naturelles. Et donc on continue dans notre initiative de recherche et développement pour perfectionner le produit, bien sûr, en partenariat ou en collaboration avec l'écosystème Dutch. Donc on va entrer en collaboration ou disons en coopération avec soit des incubateurs, soit des écosystèmes, soit visiter des marchés ou des expositions dans ce contexte-là afin de se rapprocher d'un produit market fit pour l'écosystème Dutch. Et il faut savoir aussi que ce produit-là qu'on est en train de développer, donc il égale en termes de performance une tourbe naturelle. C'est fait à partir, disons, de substrats ou de alternative materials. Donc c'est des matériaux synthétiques, séquestrent énormément de CO2. Et le fait qu'elles sont exploitées pour l'horticulture constitue une problématique majeure pour tout ce qui est réchauffement climatique de la planète. Et il se trouve que dans l'écosystème Dutch, il y a des incitations pour les exploitants d'horticulture pour remplacer la tourbe naturelle par des produits synthétiques. Et dans ce contexte-là, on a développé donc une formule qui puisse matcher en termes de compétences des tourbes naturelles et par ricochet préserver ces tourbes naturelles qui séquestrent du CO2 de façon naturelle. Donc c'est des crédits carbone de haute qualité pour les producteurs d'horticulture et c'est pour nous aussi une référence en termes d'innovation et de challenge pour résoudre des problématiques d'ordre systémique. Merci.